Janni kisse mon mi salmini on kala ka tolorɗon Allah ɓeydi janka ɓe ngure ka balɗe ka jam. Commentaire ji woɓɓe mi yiyata nde min wowli yalta mi yi'a ɓe commenta arrêtez de juger les gens, arrêtez de juger les gens, personne n'a clé du paradis, patati patata. Onon kon feetuɓe on yiyata ɗo ko tribunal ni, on yiyata ɗo ko tribunal ka Facebook ɗo ha hande min yalti ɗo min juge goɗɗo ha jomin jugugol goɗɗo. Je vois les commentaires de Yoloma Yalama. Arrêtez de juger les gens, arrêtez de surtout non de jidiraje o jidira bandi ka woni ka toile ɗo mi commentaire ji mon ni les vidéos mo mi adresse nde yummirare France ɗo. C'est quoi votre problème? O yimi ɗo juge goɗɗo mi yetike on min laɓɓini kala wenguɗo goɗɗum ɗo on a notre droit, notre mot à dire ko tigi bugi ɗo ko. C'est quoi le problème? O yeta ko min juge o yeta min meeɗi juge goɗɗo poora, min meeɗi jugugol goɗɗo. Commenter tayejo no dirty man l'autre là. Non, on s'en fout, on sait que quand nous mendo, tu as raison, tu n'as pas raison. Vous pensez que c'est ça? Medendo fidum. Oh, qu'on on trompe. Nous, on vient, puis on frappe, on passe, c'est tout. Jode do ziz. Mo betandaro ko on woni gerde. Mayde de jawli o tigi o on fama on tuma. Non, tu n'as pas clé de paradis. Personne ne connaît la fin de personne. On ne cherche pas à connaître la fin. Mboto da bandugol battane goɗɗo an ko honno wuruɗa fewndo ɗo nini kami woni ɗo ko honno mi woni yanganade ko saki importe parce que ko ɗum mi landa ko ɗum mi andi jango Allah nala ko hande mi mayata mi anda e ko honno mi gollande hande e mayde si kutikelan hande ko honno mi woni gollande. C'est ça la seule réponse. Yimɓe feetuɓe non waway tubude joɗode ɗum joɗode ɗen hakkille fempa golle dewle harmude va repentir nde jori ha suudu heewi repentir on to ɗo nous on vient on frappe comme la page dit laaɓodiren pos laaɓodiren poy kala ƴettuɗo goɗɗum waɗi ɗo o wowli o holli wondema ɗum no jokke e menenle wona men kulle men daari men tawi jokketa min yaltay direct min frappa fort min jokka saay ko commentaire jiidira ɓuriide jiidira bandi jokke cagayagal taw jaɓu wonde dewgal o ñaama yitte siɓɓe jiidiraje majejina il faut suivre ta semaine, faut qu'on fait la vie. Ah bon? Nde kayre jidirande nde ara ɗo nde dekka beere nde wiya jama o yare beere excité a ɗum non wolata ni non on wowlata yimɓe feetuɓe goɗɗo aɗo nemi modiyan poyto darni cuudu waɗanimmi ɗum ɗo modiyan waɗanaylan ɗum ɗo. Ah bon? E menen mi yi'a ɗum mi ronka wolde pero sikkude mi anda fi porto mi weltanike waɗɓe réaction ji ɓen fou télémessage bari hara enen e maɓɓe ɗe wondi ɗo 16h ma 17h si Allah jaɓi les détracteurs mi waɗan foppa terre welti réaction ji labaɗi ɗi min yi'i avocat TikTok Baba Samba iwen ɗon bandirawo men on kajjatu wan e buy waɗi réaction ji labaɗi goɗɗo interveni ka page bari pita kadi suka no laba e sukaɓe buy yi waɗuɓe intervention ji yoɗuɗi. C'est ça qui nous importe miɗo yawondi no fempi ɗo no bolca no yodo yanda Tahiru Ɓakke buydete sekko ma ko yaɗa wayɗa yodo poora haray ɗum ko teddungal mon menen wona men jijoɓe
arrêtez windangol men commentaire, arrêtez de juger les gens. Si vous t'avez kurutu a waɗi ɗo me wolay tey paskadi wenguɗo ɗo wo me Jenabu yina jaguma Jenabu ah bon are ko ɗum addunola bangingol ɓawmi jangude commentaire ji ko ɓanni temetati par ce que min ko ɗon golle anne mi jangay commentaire ji moninayɗi lan tun kadi jangay fof mi ndaare haɗa mi yiya réaction ji ko ɗum mi ndaari mi tawi ɗe jiidiraje ɗe feeti ɗe yeyta menen ko min jijoɓe vidéo tappanoɗo 2021 quand j'étais à Guinée-Bissau gossip jono artirimo comme actualité et je vois les commentaires de Yoloma Yalama. Allez vous faire foutre. Moi je suis pas juge et je jugerai personne. Comme juge nyande daroto ngal dari on ande ko mboni juge yeto on haalaysi comme justice mami meedi juge de goddo e mon pora surtout ko rewbe be ala en gandi mais wowla debbo ara ɗon e Yoloma Yalama awa ɗum ko feetereyi hara mo anda kadi hay behi basiran si me wowli ko yon deƴƴu nde almamiɓe ɓe wowla ko yon deƴƴu morototo yetoɓe ɗum fatum Allahu akbar yo wata mi ñawoya mi ñawmo yaltoɗo yara beere wiya men beere nden no moƴƴi yare beere min yalta min attaque on et puis pullo Fuuta yalta yenna min ala ko wiyata min o non on feeti e dekke beere wi on tuubay mayde nangi on ɗum o wowlay ko laaɓi boy wowloto hara jilla e gume nendi laaɓu ndi wowloto haray ko ɗum adduno bangingol lon préparé moƴƴa meɗen arde min oustaz Bari depuis Espagne comme contre yo pullo Fuuta jommidire kefeero si tawi noon pullon ko kefeero ɗum ko haaju makko non ko hombo woni kefeero salligota lotta ko longa juulata kefeero si tawi andi ka kefeero ɗawa jommidirde kefeero ɗum probléme ala kono pullo julɗo min tonga min hirsu yo jombe ka kefeero min tawaka ɗon et puis min wowla kadi min tewi est ce que ko jisugol gurdangol mais yiya woɓɓe no yalta ɗo waɗani balaje mum awa donkana mo mboyri ndi gurdam ma fof ko revnuɗa ko jommidigo yummira porte yaha jomba yummiramo 40 yalta ɗo mantanoɗa min hakkude ma Allah e jiwɓe fulɓe no woodi ko alaka waɗe bandiraɓe mon no sonti haronki hiɗa jombi jiidiraygi 40 yalta ɗo holumay townugol ka gorko a jombayno debbo pullo dankoɗamo yurminamo o ñiiɓa ara o iwali ara o limen gorgu aray ɗum ko teddungal mon non kindi basara depuis Conakry satini denna bo ɗe balɗe golle la ko ɓe woni worɓe jombuɓe bandiraɓe Assalamualaikum Ceerno Mamadou Baydo. Waalaikum salam wa rahmatullahi Nala to noifi. Alhamdulillah. Program koy de won koy Yoloma Yalama de ɗon fi oɓe anda. Ɓe anda naam ɓeɗen jenti on koy de won koy Yoloma Yalama de ɗon andi ɓay ɓe anda Islam sago maɓɓe koy ɓe nanu ko welata ɓe kon ko ɓayi tun andi wolante ɗo hunde wotere saari e tabal beere yaroɓe beere ɓe mbayi koyen sagataɓe ɗen jinduɗe ari ka tabal yaroɓe beere a tawi ɓe yarde beere hay pippinɗa ɗon ayere hunde tigi de hara honnum tigi de yaltiɗon ɓe yettoma na gonga par ce que ɓe jooɗi hoore mum no woni donc komi innata oustad Bari komi inta oustad Bari wotaw jaabo koye yinkoye ko yanda ko faala tadi di ko golle tadi andi on non taw ko Qur'an ko Qur'an ko yewti kon ko ɗum o yewti o wiyali ko Aïssa Santé Boté o wiyali ko oɗo ko oɗo o yaari ko ngigori mes Bari no ƴetta ɗo keppi wi mum neɗɗo mo anda fi politique wo ko Fouta TV loota soora mimo ƴetta ɗo keppi wi makko mo ara ɗon tentadire wo
non mo yurma mi tuuti nani mo enda lota sora bordo barda are mo yurmude lan quoi ni mo yetti do kepi makko mo mea yimbe mo mea yimbe sat bi anda o ko non no wonde mi wini no musi neddo mo anda taw ko hay bihi basiran wara o daro do e qur'ana yewta o yedda kesi alla ne lima an andu don o tippini qur'ana on an a yottini goddo yeddi a on mo woni kefeedo taw fami fo non min ko min taw sa bari wota do jabo ko yin ko layi ko non yobe andu hunde wotere kambe don ko be wondon ko yide jahannama be jodi don aske goddo tiyata la ilaha illallah si goddo o sintirta wolta indi Allah ben ko hay jorode ben portobe be susta wiude subhanallahi hay dum be susta ma Allahu akbar andi Allahu akbar be andi ko bombuyi Allahu akbar be andi ko bombuyi wona akitede susta du wowle ara na wettani ko defi ko nakri yalla newnu benna bon inde bo on feƴƴe jam feƴƴade jam ko juma yonte daro do ko ɗum noon men inni yo Allah newnu feƴƴa e jam mbeɗen habbi alaji baylo ko alaji baylo woni feññi ndende nden ka tewite ɗo ko ɓe anndi ɗo awa inchallah on jarama mi weltani jon depuis Conakry aray ko ɗum waɗi adduna ko ɓangingol ɗon tum hebile 17h ma 16h30 kañum sas bari ka laaɓodiren ɗo fi ha wawen memande détracteur ɓe ɓe kamɓe yoɓe muñño yoɓe muñño ɓe acca menen men jaabo menen baylede meɗen ɗo o arrêtede jugé ko sabu ɗum mi waɗi kon vidéo min yo donkanamo ono wiyoɓe men juge woni yimɓe menen men jugata goɗɗo wona men juge wona men justice ande yimɓeɗen juge goɗɗo si min fonti Qur'ana woliwo ne venez pas juger les gens onon kon dammi na non onon ko heɓuɓe on accitiri on ni ɓe lorri on fulɓe fuuta janne ɓiɓɓe mon Qur'an wakkile ɓiɓɓe mon anda Qur'an e ɗengal mum ɗengal fulfulde wakkile ɓe anda Qur'anare Allah ni he ko ɗum woni fof si ɓe andi ɗum kaɓe yehi wo hakkunden e Allah janguɗo faami haynde o jomba o yurni toto ko homɓe jombete par ce que Qur'ana no wi ko homɓe duwa jombede aray ɗum ko teddungal mon nani jooɗe ɗo wiyo meɗen ari ñaawgol ɗon e commentaire ji miɗo yiya yummiraje fof no ara commenta jooɗe e ɗum jooɗe dewle soɓuɗe dewle harmuɗe sikkongon mali mayde nden ari waɗi on ɗon ñekati on sikka on waɗali aduna si wona seconde par ce que frappe on même ko ilaka mayde ɗon si malayka ari fuɗɗikema luubade duɗɗama wiya akhriju anfusakum a tawa ndikka sa taganoka aray ɗum ko teddungal mum na ñaawgol goɗɗo min wata ñaawde goɗɗo même nous on nano géré meɗen mari faljireji amen kere yimɓe ala wadde vidéo ji ɗo jemma e ñalorma wowla e ko batti komi woni wowlude faljiri on nano trop erreur menen kadi meɗen mari faljiri komin yimɓe komin bañaɗe kono goɗɗo yaltinta viwum ɗo mantora yummira porto ma kikala porto nodda leñol amen e ɗum min jooɗo min on baggite wasi ko fenande min watta ɗum min sali min yalta minna ko fenande teddungal mum min yalta min nawdi ko yore fenande woni aray ɗum teddungal mum jooɗade ɗo ayna yummiraji no yaltiri acce men kam mi watta ƴettude couple ji amen ɗi min yalta ɗo men fa kadi on sikkude men kam mi ala gurdam moƴƴan ka dewle amen on sikkude ɓe min jombi ɓe wa aleykum salam naala toon on sikka rewɓe amen fulɓe ɓe min wondi ka ko ɓe ɓuuɓinanamen aduna amen ɓe ɓuuɓinani men dokka wasi gorko mantoro e bon gorko pullo e mantoro debbo pullo mo jombi o danki o toppiti sono mantorgo jiidira intérêt jombidir ɗum fi intérêt fu ngadu fi karkara sikkude min anda jeefi Allah yandi min anda sayi ɗo wakkilo uragol konko luuɓi yahowo kabine saƴƴotako yahowo hurgo saƴƴotako gollirta ndiya ɗuuɓol no woodi hay lootagol hay anda fii tun heɓugol kaydi acceefi Allah ɓuttode on gongi en no yalta ɗo bolcayan ɗo tayiru mi anda yolom haymo blokilanka page makko gookiru ndu ko ɓay yimɓe ɓen no kaptirde mi yiya si tawi ka gorko ko num bulokanɗami
Nyande gom joɗoto spécial mi laave nde wotere gayna mi laavete ha laaɓa poy dammal ngol bonɗa kulli ino jogi jiiɗirare nde 40 ans no yoloma kena sikkude la vie ko ɗon hatti uno somo futa on wimi on si accumi olla on ndiyan komi yarta maol kadar ndiyan londe iɗon andi ɗum dammiɗi keno sikkude ga gurdam moƴƴan ala futa tino yehi Europe ɗo sikka naati aljanna famay nare ɗum ɗo ɗon andi ɗum no ɓuri bi'ele ko ɗo yarde ko ganda honto yi ala ɓuuɓi joppa o yi laaɓi boy ɓuuɓi jokkadi kono mi firigo mum ko deedi mum fu gayni pompade ɗum ɗo a yaray fawatama nawnare ala probléme hay hunde fina tawani ɗum o yi awa Gokkuno windanan ɗo wo tine pas éveillé tu es fermé ko a woni fermé Alpha Amadou tine pas éveillé très fermé en toi min ko pullo mi andi enen ko pulako ngunani meɗen fermi ka pulako ɗo min tawaka yo worɓe amen ɓen accu bandiraɓe amen ɓe jomba jiidiraje porto ɓeti jomba jiwoy porto woy kono yewgo jomba nde 35 ans 40 fi honɗo e goɗɗe ɗen kadi ko yummiraje ko kikalaje jombi ɗum no yalta ɗo sikka aduna ɗon ko ɗon hatti kamɓe gurdama ko non fe andi non goɗɗo kono wa'i non ko non hakkille mon ɗen ko ɗon hatti ila payku yagal iɗo revuno yo porto jombo woyyo vous pensez que le porto est supérieur que le noir on sikkude portojo no ɓuri ɓalejo Allah taga hagay no wiya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum yimɓe ɓe fuu ko tagaɓe ko Allah tagi ɓe porto ko ɗum ɓuri en snargol colonisé en bonna fi gande men bonna fina tawaji men ƴetta idéologie ji haqqillaji bonɗi feŋana yimɓe ɓe allez vous faire foutre avec vos maris avec vos époux là-bas menen men zizata goɗɗo men ñawata goɗɗo min sataki wadde ɗum somi ari min wowli wala andi menen vidéo amen goto ɗo a waɗa vidéo temedere hakke ɓernde ma nde ara no huɓɓi si min frappima a waɗa vidéo temedere fi tun ittagol men mone temedere watta andi yummirare nde ila mi frappuno nde ko nde o yalta hay ɓe ngo ande critique ange ɓe ngo andon compare jiidirawal ɓe ngo anda jokka mo ngari e gandal e needi e waɗugol doyi poora jiidirare yarore beere anɗa waawi ɗa mari konngol ko aybinira ɓe ngo am min salligotoɗo juula lototoɗo longal anɗa mari kon hunduko yummira on yorir ko waɗuma ɓe ngo hakkiri ko fimo yori no yori ɗanoɗa mo ɓurmadi 9 e 10 annejo ɗum kadi hay mi yeeta mi yaalo vidéo yo santé beauté ala ko acciri ɓeygu ma ha hande on yiyalima o tefa fima o jokka sabu anda ƴetta mo ukkato haɗi ata kalammi miɗo ɓurmadi 9 e 10 hay suudu kam mi won ɗon ayino ndu way ka miɗo ɓurmadi 9 e 10 kadna ɗo sabuna miɗo mari pédicure ko ɓiyete kon ɓuttu ɓernde anden no deeƴi ɓernde an no deeƴi dey ono ɓerɗe mon no deeƴi e ko wonnon fof ɓernde mon no ɓuuɓa koye hoore yiite jooɗi ɗo ɗum andi sabu vidéo goto o waɗi ɓuri 10 awa ko ɗum e 17 heures avec Oustaz Bari depuis o Fuuta leydi mawɓe amen leydi dime diina e ndimako yiɗata Fuuta si wona waɗaɗo barke yiɗata ƴettugol moyen humum ara
instalo fuuta investisa fuuta nyiba fuuta jalo si wona duwanaɗo mo barki tun jokki hawkata fuuta si wona huɗaɗo luuki hewti ka fo moɓa arta nyiba fuuta jalo soda machine ji ɗin rema leydi ndin tuta leɗɗe ɗen ne a jawle ɗen alɗano mamaɓe mum alɗirno laamo leydi mum fewja fi leydi mum ko ɗon fewdiɗen tafugol haqqillaji ɗin ɗi ɓenda aray ɗum ko teddungal mo onon sikkugol yawgol Europe ko réussite ma jommidirgol o porto wale o fo mayon ma watto ɗon ɓogginani aray ɗum wona ɗum wiyette gaynugol gurdal ay gaynugol ko finugol tawa nene babana ɗon on ɓanke ɗum wona on ɗo o heɓata ɗum wona takko mawɓe mum feere mum e haaju mum moƴƴa tawa bimbi ɓaŋoto ya salmina ɓe ma yiyayraɓe gite mum ɗe ñande wo ñande wala baraka ɗum no tawa e barkiji ɓurɗi mawnude si on anda na hawkuɓe mawɓe mum fempi Europe ɗo duuɓi capanɗe mawɓe mum maayi ɓawo mum hay artugol ɗum ko probléme ko onon feeti ko onon woni gurdam moƴƴan on ala on ala gurdam moƴƴan amenen komin yiyata mawɓe amen ɓen kon tun gurdam moƴƴam ɓura ɗum fina bimbi yi'a mawɓe maɓe ko honɗum woodi koytirenkoje sendo ɗon ko woodi ko soƴƴaari honɗum woodi ko ɗum wiyete barki par ce que mawɓe ɓawɗo ko ɗin barkiji wonduno rewɓe nayo ɓiɓɓe buy fof ko nokku ngotu kono hande ɗum fof bonti ko avec la pauvreté ka dammol mawɓe ma an wonno pauvre menen mamaɓe amen wonano miskinaɓe nagge e dammol e gese pelletari wonaɓe puyɓe manta soro amen hajjoyno soro amen kan laabi ɗiɗi e hoore jawle maɓɓe ɓe reyi ɓe yehi makka hara na babiraɓe buy koni puyɗude hande jooɗi e caye ko yer ɓikkoye mum ko yehi hayloy haka mayata wo ya hajjinoya menen mamaɓe amen ɓawɗo ko kakaraji wonno kakaraji mawɗi marnoɓe teddungal e hima hara na ko fewndi hande ɓe jooɗi habbori ɓikku mum ɓikkoye koye wonti commerce enen men tawa ɗum kamen que ce soit clair tawi haɗuɓe on saayi waɗugol développement darna cuuɗi timmuɗi ko fewndo laamu seyku tawi hay paɗal moƴƴal wona ya yiire hay suudu moƴƴuru miñira maɓɓe yer darnunoɓe gaaɓen tawi windama hay wareteɓe yer miñiraɓe soro amen arnoɓe darni ɓen tawi seyku windiɓe wargol ɓe doglagine ɓe heɓe woni Maroc ha seyku maayi si ɓe arti on famde aray ɗum ko teddungal mon windaki nokku goɗɗo wonta Fuuta avance windaki nokku wonɗo lagine ma nder Fuuta Jallo wala gurdam moƴƴa foppu ko fenade on ɓura yeeso jalbo ngo ndaare wonɗo ka Fulawa ɗo ɓurla yeeso wondugo e Annora ka jooɗi ɗo ngero puton e yoloma yalama ɗo ɓuri men geeceli hentiɗi ɓuramen fus aray ɗum ko teddungal mo nani préparé min hewtimi e Oustaz Bary mi accanta noon mi accantaɓe few mi accan surtout omo balaji ɗa bo ni forme makko sikkude ni ko pinangi wondi ara ko kulli mon frère ka dammol ittugol poids no welanmi sport no welanmi kono woɗo no ko awa kulli tawaka to labaka mo yehetaki ma o daynima labaka fes Souleymane Diallo allez-vous faire foutre yandi dammi ɗi bon non kulle mi waɗa compte ji fanto mon susta hay wadde compte ji mon bon ɗon naele miɗe weltani Big Soul kadi vidéo kon waɗi joni kon hakkude Allah no kirdi ha jarama 17 heure heɓile moƴƴi min ari